Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Just 1 month after Professor Amy L. Kenworthy received her promotion to full professor, a real pinnacle of a professional achievement, she was diagnosed with a rare and aggressive cancer. She was a mother, a partner, and now, finally, a recognized leader in her field. But then, as the aggressive treatment began, it forced her onto long-term disability leave. And this perverse kind of isolation set in. Because of institutional rules, no one at the university was supposed to engage with her professionally. She became, and this is her phrase, a persona non grata. And she reflects that having that massive part of her identity just stripped away was, in some ways, even more devastating than the diagnosis itself. And that profound sense of professional erasure, it's really the raw foundation for what we're discussing today. This whole conversation is centered on the article Navigating Grief, a call for loving, nurturing, and wholly generative academic friendships. And it was published in the Journal of Management Studies, which, we should note, is an FT50 listed journal. And the authors who so courageously shared these insights are Amy L. Kenworthy from Bond University, Fiona Hurd from Auckland University of Technology, and Suzette Dyer from the University of Waikato. And I have to say, if you're just starting your research journey, or really, even if you're an established academic, I strongly urge you to find time to read this piece. It's so carefully structured, rigorously peer-reviewed. We'll have the link in the show notes. Yeah, it's a must-read. And in the simplest terms, the essay is a collection of these deeply personal narratives. They're woven together to explain how 3 academics navigated just unimaginable losses. We're talking about one author living with terminal cancer, one who survived 11 years of treatment, and one who was grieving the loss of 2 siblings to the same disease. And they take these painful lived experiences and turn them into this powerful call for change. They argue that we have to foster these intentionally vulnerable, kind, nurturing academic friendships to really challenge the isolating, competitive, and frankly, often dehumanizing culture in higher education. And that really sets up our central disagreement today perfectly, doesn't it? The material presents this intensely personal, relational path toward changing institutional culture. So the question we have to grapple with is this. Is this micro-level relational transformation, this push for vulnerability and friendship, is that sufficient to dismantle the deep-seated macro-level taboos around grief and loss in academia? Or must focus immediately shift to, mandated structural administrative reform? I come at it from a slightly different angle. While I think the call for vulnerability is absolutely vital, my position is that without mandated systemic institutional reforms, actual changes to policy and structure, these incredibly important personal connections will just remain rare, fragile exceptions. Relying on individual goodwill in such a competitive environment, well, it means these friendships just can't become the norm. See, I'm going to argue for the transformative power of that vulnerability, of those personal relationships, as the essential catalyst for any sustainable change. My perspective is really rooted in this idea of relationality. Academic friendships, like the author's Waffle Group, they manage to transition from being purely professional to something deeply personal. And that provides a genuine psychological safety that directly counters the institutional isolation. This shift is, I think, an ethical, transformative act. Because when colleagues choose to, as they say, look at us, not away from us, they restore dignity. They affirm a person's value beyond just their uninterrupted performance. The real strength is in the process they lay out, moving from a solitary I to a shared we, and then eventually sharing that safety with they outside their circle. That process of opening up is the engine of change. I certainly acknowledge the immense, even life-saving value of the friendships they describe. They are undeniably tender and validating. But we have to scrutinize the cost of relying solely on individual bravery here. The authors themselves, they clearly state that their institutional environment fosters instrumentalism, competition, dehumanization, and disconnection. They explicitly critique academia for being too individualist, managerialist, and performative.
So for me, the most crucial data point in the entire piece is the system's failure in the first place. Sustainable change just can't rest on the emotional labor of people who are already suffering. It has to be driven by administrators designing structures that actively reduce competition and mandate connection. Because relying on, sporadic acts of individual generosity is completely unsustainable in organizations that structurally valorize overwork. Well, let's look closer at the methodology, right? The use of autoethnographic narrative. I want to defend using these intensely personal accounts, these interwoven stories of love built from unseen scarring, as a form of wholly generative scholarship. Management studies, at its very core, is about managing people. How can we possibly advance our understanding of organizational well-being if we just systematically ignore the profound reality of loss and identity struggle inside our own profession? These narratives, they push back against the homogeneity of research outputs that we so often see. And their validity comes not just from emotional truth, but from the disruptive capacity of that connection. I mean, Amy sharing her cancer journey in her classes, for example, was described as cathartic. It changed the whole dynamic from abstract theory to the human reality of life, injecting a necessary dose of humanity into the classroom. That's a very articulate defense of the method's immediate impact, I'll grant you that. But I have to press you on the question of scalability and transferability. I mean, while the stories are incredibly powerful catalysts, the specific crises they describe, terminal cancer, a decade of intensive treatment, profound sibling loss, these are extraordinarily destructive. And thankfully, they are exceptional events. The essay illustrates an exceptional friendship, one built under conditions of extreme duress. So how does that methodology translate into a normative day-to-day professional setting? How can we reliably replicate this level of vulnerability and trust when our institutional walls are constantly being reinforced by career anxieties, by ego, by the pervasive fear of showing any weakness during, say, grant season or a tenure review? If it takes a catastrophic event to spark this kind of connection, then we framed these friendships as heroic anomalies, not as necessary systemic supports. I see why you'd frame it as exceptionalism, but I would challenge that premise. While a terminal illness is, of course, acute, the underlying duress in academia, burnout, toxic administrative environments, crushing publishing pressure, that stuff is chronic and it is widespread. The friendship model translates precisely because it addresses that chronic stress and isolation endemic to the culture. The authors aren't arguing that everyone has to reveal a terminal diagnosis. They're arguing we have to foster the capacity for vulnerability to deal with these normative stresses. When we choose to look at us, not away from us, that's an epical transformation that's necessary regardless of the scale of the trauma. You seem focused on the mechanism of institutional delivery, whereas I'm focused on the engine of change itself, which is relationality. It's the cultivation of trust. Trust is the precondition for any policy to actually work. But the reality is that trust gets eroded so quickly when the rules themselves actively betray the individual. If we're looking for the true engine of change, we have to focus on that administrative intersection where policy shapes daily behavior. The author suggests concrete structural reforms, like investing resources in dedicated physical spaces, staff rooms, retreat areas, and institutionalizing rituals of gathering, things like Failure Fridays, or events that recognize personal non-output successes. I would argue that these are the only true organizational solutions. If administrators institutionalize and fund these things, and crucially, if they role model that authenticity and care, it sends a signal that connection is integral, not just some optional sideline. If we really want to break the taboo, the emotional labor involved in supporting grieving colleagues has to be explicitly rewarded in performance reviews and promotion systems. Until the system incentivizes care, it will always prioritize quantifiable productivity over the human being. That's an interesting point on incentivization, but I have to frame the policy argument differently. Administrative policies can only enable connection. They can provide a framework. They cannot create the emotional safety or vulnerability needed for a professional relationship to become a deeply personal friendship. The micro-level actions they advocate for, listening without trying to fix, using compassionate language, acknowledging loss directly, those are the necessary seeds. If the administration mandated you to be vulnerable or mandated you to be friends, that vulnerability would be inherently performative. It would completely undermine the genuine authenticity that's needed to break these taboos.
So the change has to be a grassroots care and connection-based movement of micro-emancipations to truly unsettle contemporary academia. We need a cultural movement first, which policy can then come in and support. I'm just not convinced by that, because it places an unfair burden on the individual. The material itself highlights systematic flaws that actively punish vulnerability. I mean, look at the core experience. Amy became legally unapproachable because of mandated disability rules. Fiona described colleagues just disappearing when her physical condition limited her ability to perform academically. These are organizational structures weaponized against the individual. So breaking taboos is frankly impossible when the system structurally penalizes reduced capacity with isolation and exclusion. If we don't fix the promotion system to reward support, we are asking academics to take a calculated, substantial career risk every single time they demonstrate humanity or rely on a colleague's humanity. The ethical failure is in relying on individual resilience when the institution has the means to provide that stability. I agree that the systemic failure leading to isolation is just devastating. But the friendship they described served to help the authors retain and redesign their professional identities in spite of the system's failure. Amy and Fiona, even while on medical leave, they continued to contribute through the Waffle Group. Suzette only felt safe revealing her deep family grief to this trusted external group. This highlights a critical internal resource, our professional identity, our sense of competence, of belonging. It doesn't just disappear because we're suffering. We earned our place at that table, and the relational bond affirmed that value. It offered a crucial lifeline that the rigid institutional structure just couldn't. This micro-level affirmation of identity is the foundation upon which any macro-level reform can gain meaning and traction. The Waffle Group worked so well precisely because it operated as a safe harbor outside the confines of the formal institution. They were geographically distant. They were unconstrained by the formal rules of Amy's university. Their success just highlights the profound failure of the home institution. And, what's more, the expectation that an individual facing a terminal illness must then exert the emotional energy to redesign their identity, that places an undue and, frankly, a cruel burden on the sick colleague. The organization should absorb that burden. It should provide identity security through structural means, not relying on unpaid, peer-to-peer emotional labor to fill a systemic vacuum. The cost of that emotional labor is undeniable, I'll grant you that. And yet, mandatory structural reform risks creating an even more insidious problem, the codification of performative care. If we mandate colleague support as a line item in promotion packets, how do we ensure that support is genuine? That it's rooted in trust and not just a tick box exercise designed to boost someone's career while the colleague in need remains totally isolated? The authenticity required to navigate grief simply cannot be legislated. I'm not convinced. Look, performance metrics already drive every other aspect of academic life: research, teaching, service. To leave support and care completely outside of that quantified system is to devalue it entirely. We have to accept the inherent limitations of measuring things like care. But the act of trying, by setting aside budget lines for peer support, by providing explicit time release for caregiving duties, that signals to the entire community that humanity holds institutional value. Ignoring the macro-level mandate leaves humanity perpetually vulnerable to the next round of budget cuts or the next wave of managerialism. It seems we're left with this profound tension then, whether the change has to be grown from the ground up or enforced from the top down. Indeed. The essay effectively demonstrates the unparalleled power of authentic academic friendship in navigating profound personal crises. I mean, they achieved a loving and wholly generative research space that sustains identity. It's a necessary lifeline. And yet, while that level of vulnerability and trust is clearly the key, institutional environments have to fundamentally change to make such connections normative and sustainable, rather than forcing academics to rely on these rare, heroic lifelines forged against intense organizational pressure. So what are the concrete takeaways here? For academics, I think the call to action is intensely personal. Commit to actually seeing struggling colleagues. Offer practical help. Cover a class. Provide a friendly review. And remember to listen without trying to fix what can't be fixed. Recognize that genuine vulnerability, when it's reciprocated, can fundamentally alter your professional dynamics for the better.
And for administrators, for practitioners, the mandate is structural. You have to focus resources on rewarding collaboration and care in promotion systems. You have to quantify the emotional labor involved, and crucially, create and fund physical spaces and rituals for intentional gathering. Sponsor teas, failure Fridays, where humanity, not just output, is the thing being celebrated. This conversation, it really opens up several rich avenues for future scholarship, building on the author's bravery. We need more systematic, grounded research into the social, psychological, and organizational complexities of loss and mourning within management studies. We need to formalize these lived experiences in our theories. I agree completely. And given their emphasis on relationality and nonlinear connection, I think future work should explore how scholarship on indigenous ontologies, specifically yarning circle principles and protocols, can underpin modern academic relationality. Yarning circles, for instance, offer these amazing models of non-hierarchical communication that are focused on holistic shared knowledge and deep listening, which stands in such stark contrast to the competitive academic meeting structure. That's essential context. And finally, on the practical side, what are the specific organizational metrics or structural adaptations we need to successfully reward that emotional labor that stems from supporting colleagues in need, without encouraging the kind of shallow, performative care that we both fear? That distinction between genuine support and career calculation is just vital for policy. It is. This essay is a brave and intimate offering, generated by friendships that provided the emotional safety necessary for them to articulate their struggle. It's a reminder that sometimes the greatest scholarly contribution is simply having the time and the courage, gifted by genuine connection, to generate this vital discussion about the cost of performance and the absolute necessity of care. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার ঠিক 1 মাস পরের ঘটনা। অ্যামি একজন সফল শিক্ষাবিদ হঠাৎ জানতে পারলেন যে তিনি এক বিরল আর মারাত্মক ক্যান্সারে আক্রান্ত। এরপর তাকে যখন দীর্ঘমেয়াদী ছুটিতে যেতে বলা হলো, ঠিক তখন থেকেই যেন তার পেশাগত পরিচয়টা হারিয়ে যেতে শুরু করল। নিজের প্রতিষ্ঠানেই তিনি হয়ে উঠলেন একজন, যাকে বলে পার্সোনা নন গ্র্যাটা, একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। অ্যামি তার লেখায় বলেছেন, এই যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা, এটা তার জন্য ক্যান্সারের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক ছিল। আর এই গভীর হতাশা থেকে তিনি গবেষণার জগতে ফিরে এসেছিলেন শুধু কয়েকটি বন্ধুত্বের হাত ধরে। বিভিন্ন দেশের কয়েকজন সহকর্মীর একটা দল, যাদের তিনি ভালোবেসে ডাকতেন ওয়াফেল গ্রুপ। আর এই যে গল্পটা, এটা কিন্তু কোনো সাধারণ কাহিনী নয়। না, একেবারেই না। এটা আসলে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা জার্নাল অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে। আচ্ছা। আর এই জার্নালটার কথা কিন্তু আলাদাভাবে বলা দরকার। এটা একাডেমিক জগতে FT50 তালিকাভুক্ত। FT50 তার তো এটা বিশ্বের সেরা 50টা বিজনেস জার্নালের একটা। ঠিক তাই। এর মানে হলো এই ধরনের ব্যক্তিগত আবেগঘন গবেষণাকে একাডেমিক জগতের সর্বোচ্চ স্তরে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটা নিজেই একটা বিরাট ব্যাপার। তার এটা শুধু একটা সুন্দর গল্প নয়, বরং এর পেছনে কঠোর একাডেমিক পর্যালোচনা আছে। একদম। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হলো Navigating Grief, a Call for Loving, Nurturing and Wholly Generative Academic Friendships. এর লেখকরা হলেন বন্ড ইউনিভার্সিটির অ্যামি এল কেনোয়াদি, অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি ফিওনা হার্ড আর ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াইকাটোর সুজেট ডায়ার। আমরা শ্রোতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা বা না করার চেয়েও জরুরি হলো এই আলোচনা শোনার পর থটফুলি ক্রাফটেড প্রবন্ধটি পড়ার জন্য একটু সময় বের করা। লিঙ্কটা তো শো নোটসে দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, দেওয়া আছে। অবশ্যই পড়া উচিত। যদি খুব সহজ করে বলি, এই প্রবন্ধটা আসলে 3 সহলেখকের ব্যক্তিগত শোক, অসুস্থতা আর ক্ষতির অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা।
এটা একাডেমিক জগতে সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য একটা আবেগঘন আহ্বান, তাই না? ঠিক তাই। লেখকরা দেখিয়েছেন কিভাবে তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে, বিশেষ করে মৃত্যুর মতো একটা নিষিদ্ধ বিষয়কে মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছে। তাদের মূল বার্তাটা হলো আজকের এই যে একটা প্রতিযোগিতামূলক আর বিচ্ছিন্ন একাডেমিক পরিবেশ, সেখানে সহানুভূতি, সহযোগিতা আর মানবিক সংযোগের জায়গা তৈরি করাটা যে কতটা জরুরি। এখানে আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে এর পদ্ধতিটা। এটা তো প্রচলিত গবেষণা থেকে একদম আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে কোনো সংখ্যা বা জটিল ডেটাসেট ব্যবহার করা হয়নি, বরং লেখকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাদের আত্মপ্রতিফলন, সেটাই মূল ভিত্তি। হ্যাঁ, সেটাই এর মূল ভিত্তি। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অটোএথনোগ্রাফি বা আত্মজীবনীমূলক গবেষণা। এই অটোএথনোগ্রাফি শব্দটা মানে এটা ঠিক কি? যারা নতুন গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এটা জানা খুব দরকারি মনে হয়। তার মানে কি এই যে এখানে গবেষকের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা আবেগী গবেষণার শক্তি হয়ে উঠছে? খুব ভালো একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা প্রচলিত ধারণার একটু বিপরীত, কিন্তু এখানেই এর শক্তি। অটোএথনোগ্রাফি মানে কিন্তু শুধু নিজের ডায়েরি লেখা নয়। আচ্ছা, এটা একটা কঠোর পদ্ধতি যেখানে গবেষকরা নিজেদের জীবন কাহিনীকে ডেটা হিসেবে ব্যবহার করে একটা বৃহত্তর সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়কে বিশ্লেষণ করেন। অ্যামি, ফিওনা বা সুজেটের গল্পগুলো শুধু তাদের ব্যক্তিগত কষ্ট নয়, এগুলো একাডেমিক ব্যবস্থার ভেতরের অমানবিকতা, বিচ্ছিন্নতা। আর ওই যে নীরবতার সংস্কৃতি, সেটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। একদম। যে অনুভূতিগুলো সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, যেমন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা বা শোক প্রকাশ করতে না পারার কষ্ট, সেই গভীর মানবিক অভিজ্ঞতাগুলোকে গবেষণার আওতায় নিয়ে আসে এই পদ্ধতি। তার মানে এই গল্পগুলোই হলো ডেটা। চলুন তাহলে সেই ডেটার গভীরে একটু যাওয়া যাক। অ্যামির গল্পের পাশাপাশি অন্য দুই লেখকের গল্পও তো আছে, যেমন ফিওনার অভিজ্ঞতাটা। ফিওনার গল্পটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। তিনি যখন তার ক্যারিয়ারের শীর্ষে, তখন হঠাৎ করে তার একটি টার্মিনাল ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। হ্যাঁ, তিনি খুব স্পষ্টভাবে লিখেছেন, আমার বেশিরভাগ সহকর্মী আমার পেশাগত জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? এ কারণটা কি? কারণটা কিন্তু সবসময় ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা ঘটে ভয়, অস্বস্তি আর আমরা কি বলবো বা কি করব সেটা বুঝতে না পারার কারণে। আচ্ছা, আমাদের পেশাগত জগৎ শেখায় কিভাবে সাফল্য উদযাপন করতে হয়, কিন্তু কিভাবে সহকর্মীর কষ্ট বা মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় তা তো শেখায় না। ফলে মানুষ সহজ রাস্তাটা বেছে নেয়, এড়িয়ে যাওয়া। আর এই এড়িয়ে যাওয়াটাই তো একজন অসুস্থ মানুষের জন্য আরও বেশি কষ্টের। একদম। ফিওনার জন্যে এই সময়ে অ্যামি আর সুজেটের বন্ধুত্ব, তাদের ওই ওয়াফেল গ্রুপ, একটা লাইফ লাইন হয়ে উঠেছিল। তারা ফিওনাকে শুধু একজন রোগী হিসেবে দেখেনি, তারা তার সাথে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছে, তার মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে, মানে তাকে একজন সক্রিয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই বন্ধুত্বটা তাকে তার পেশাগত পরিচয়টা আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল, যা তার কাছে হয়তো চিকিৎসার মতোই জরুরি ছিল। আর আরেকজন লেখক সুজেটের গল্পটা, সেটা তো আবার অন্য এক ধরনের নীরব যন্ত্রণার কথা বলে। তিনি তার ভাই আর সৎ ভাই দুজনকেই ক্যান্সারে হারানোর যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করেছেন, কর্মক্ষেত্রে শোক প্রকাশ করতে পারেননি। হ্যাঁ, সুজেটের গল্পটা কর্মক্ষেত্রের একটা গভীর সমস্যাকে তুলে ধরে। শোক আর দুঃখ নিয়ে কথা বলার উপর যে একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আছে সেটা। একটা ট্যাবুর মতো। ঠিক। একাডেমিক জগতে বা যে কোনো পেশাতেই আমাদের থেকে আশা করা হয় আমরা সব সময় প্রোডাক্টিভ থাকব, আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখব, ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিকে ব্যক্তিগত পরিসরেই রেখে আসতে বলা হয়। সুজেতি চাপের মধ্যেই ছিলেন, আর ঠিক তখনই যখন তিনি তার বন্ধু ফিওনার অসুস্থতার খবর পান, তখন তার ভেতরের সব কষ্ট যেন একসাথে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সেই ওয়াফেল গ্রুপ তাকে এমন একটা নিরাপদ জায়গা দিয়েছিল যেখানে তিনি তার সবটুকু কষ্ট, ভয়, দুর্বলতা নিয়ে কথা বলতে পেরেছিলেন। এই বন্ধুত্বই তাকে মানসিক শক্তি জুগিয়েছিল। হ্যাঁ, আর শিখিয়েছিল যে পেশাগত সাফল্যের চেয়ে মানসিক সংযোগ অনেক বেশি মূল্যবান। এই গল্পগুলোই আমাদের একাডেমিক ফ্রেন্ডশিপ বা প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধুত্বের ধারণার গভীরে নিয়ে যায়। লেখকরা এখানে যে বন্ধুত্বের কথা বলছেন তা তো সাধারণ বন্ধুত্ব বা নেটওয়ার্কিংয়ের চেয়ে অনেক আলাদা। সম্পূর্ণ আলাদা। তারা এই বন্ধুত্বকে বলছেন জেনারেটিভ, লাভিং আর নার্চারিং। জেনারেটিভ, লাভিং, নার্চারিং।
জেনারেটিভ কারণ এই বন্ধুত্ব নতুন চিন্তা, নতুন ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। নার্চারিং কারণ এটা একে অপরের যত্ন নেয়। আর লাভিং এই শব্দটা একাডেমিক গবেষণাপত্রে ব্যবহার করাটাই তো একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার। অবশ্যই। এই বন্ধুত্ব পদমর্যাদা বা প্রাতিষ্ঠানিক বিভেদকে সেগুলোকে অতিক্রম করে যায়। এটা বর্তমানের পারফরমেন্স ভিত্তিক পাবলিশ অর প্যারিশ সংস্কৃতির ঠিক বিপরীত একটা ধারণা। এই ধারণাটা শুনতে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে মাথায়। এই যে হাইপার কম্পিটিটিভ পরিবেশের কথা বলা হলো, সেখানে এই ধরনের গভীর বন্ধুত্ব তৈরি করা বা টিকিয়ে রাখাটা কি কঠিন নয়? এটা একটা খুবই বাস্তবসম্মত প্রশ্ন, আর লেখকরাও এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন। অবশ্যই ঝুঁকি আছে, তবে তারা যে যুক্তিটা দিচ্ছেন তা হলো এই ঝুঁকিটুকুর বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তার মূল্য অনেক বেশি। একটি মানবিক সহযোগিতামূলক পরিবেশ আসলে কর্মীদের সৃজনশীলতা, মানসিক সুস্থতা আর প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতাও বাড়ায়। একদম। আর সীমানার কথা যদি বলেন, এই বন্ধুত্ব কিন্তু সহকর্মীর থেরাপিস্ট হয়ে যাওয়া নয়, এটা হলো পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। ওয়াফেল গ্রুপ একে অপরের যত্ন নিত, কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক একাডেমিক আর মানসিক সমর্থন দেওয়া। তার মানে এটা শুধু কিছু সুন্দর অনুভূতির কথা বলছে না, বরং এটা একটা কার্যকর কর্মসংস্কৃতি তৈরির পথ দেখাচ্ছে। আর সে কারণেই হয়তো প্রবন্ধটা শুধু অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্যে থেমে থাকেনি, কিছু সুস্পষ্ট করণীয়র দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করে। হ্যাঁ, লেখকরা দুটো প্রধান কলস টু অ্যাকশন বা আহ্বানের কথা বলেছেন। প্রথমটি হল মাইক্রো লেভেল বা ব্যক্তিগত পর্যায়ের, আমাদের দিকে তাকান, মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। এই আহ্বানটা তো আমাদের সবার জন্য। হ্যাঁ, যখন একজন সহকর্মী কোনো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যান, তখন তাকে অদৃশ্য না করে দিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো। লেখকরা কিছু খুব বাস্তবিক উদাহরণও দিয়েছেন। যেমন বাস্তবে কি করা যেতে পারে? যেমন কি বলবেন বুঝতে না পারলে চুপচাপ তার কথা শোনা, কিছু ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা না করা, খুব নির্দিষ্টভাবে সাহায্য অফার করা। ধরুন, আমি কি তোমার মঙ্গলবারের ক্লাসটা নিয়ে নেব, বা তোমার পেপারটা একবার পড়ে দেব। এই ধরনের ছোট ছোট কাজ। আর সবচেয়ে জরুরি হলো তাদের কাজের গতি যে কমে যাবে সেটা মেনে নেওয়া। হ্যাঁ, এবং তাদের সেজন্য অপরাধবোধে ভুগতে না দেওয়া। মূল কথা হলো এই সময়ে দক্ষতার চেয়ে সহানুভূতির গুরুত্ব অনেক বেশি। এই ছোট ছোট কাজগুলোই হয়তো অনেক বড় পরিবর্তন আনতে পারে। আর দ্বিতীয় আহ্বানটি হলো ম্যাক্রো লেভেল বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের। লেখকরা বলছেন শোক, ক্ষতি এবং মৃত্যু নিয়ে পেশাগত নিষেধাজ্ঞা ভাঙুন। একদম, এখানে পুরো সিস্টেমটাকে বদলানোর কথা বলা হচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের এই উদ্যোগগুলো তখনই সফল হবে যখন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে সমর্থন আসবে। সমস্যাটা শুধু ব্যক্তির নয়, সিস্টেমেরও। এখানে প্রশাসকদের একটা বড় ভূমিকা আছে তাহলে? অবশ্যই, তাদের এমন সিস্টেম তৈরি করতে হবে যা সহযোগিতাকে পুরস্কৃত করে, শুধু ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাকে নয়। যেমন পারফরমেন্স মূল্যায়নের সময় শুধু প্রকাশনা বা গ্রান্টের সংখ্যার উপর জোর না দিয়ে সহকর্মীদের সাহায্য করা বা মেন্টরশিপের মতো বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। এর কোনো বাস্তব উদাহরণ কি হতে পারে? প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক কি করতে পারে? ধরুন, কর্মীদের জন্য আরামদায়ক একটা কমন রুম বা বিশ্রামের জায়গা তৈরি করা, যেখানে তারা কফি খেতে খেতে অনানুষ্ঠানিক আলাপ করতে পারেন। কারণ গভীর সম্পর্কগুলো তো প্রায়ই এই ধরনের অনানুষ্ঠানিক আলাপ থেকেই জন্মায়। ঠিক। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হল প্রশাসকদের নিজেদের সহানুভূতিশীল আচরণ করে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। যখন প্রতিষ্ঠানের নেতারা নিজেরা দুর্বলতা প্রকাশ করতে ভয় পান না, তখন তা পুরো প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাহলে সব মিলিয়ে এই গবেষণাপত্রটি আমাদের এটাই শেখাচ্ছে যে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য আর মানবিক সংযোগ এই দুটো বিষয় পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একটি মানবিক এবং সহানুভূতিশীল পরিবেশ কর্মীদের সৃজনশীলতা আর সার্বিক মঙ্গলকে বাড়াতে পারে। যখন কর্মীরা মনে করেন যে তাদের ব্যক্তিগত কষ্টকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তখন তারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরও বেশি নিবেদিত হন। ঠিক তাই। আর এই প্রবন্ধটি এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বরং এটি ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য নতুন কিছু জরুরি প্রশ্ন তৈরি করছে। যেমন, প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে কর্মীদের মানসিক শ্রম বা ইমোশনাল লেবারকে স্বীকৃতি ও পুরস্কৃত করতে পারে। মানসিক শ্রম বা ইমোশনাল লেবার বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? মানসিক শ্রম হল সেই অদৃশ্য মানসিক শক্তি যা আমরা অন্যের যত্ন নেয়া, তাদের আবেগ সামলানো আর সহানুভূতি দেখানোর জন্য খরচ করি।
যেমন একজন সহকর্মী তার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এলে তাকে মনোযোগ দিয়ে শোনা, তাকে সান্ত্বনা দেয়া, এই কাজগুলো আমাদের মানসিক শক্তির একটা বড় অংশ নিয়ে নেয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক জগতে এই শ্রমের কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা পুরস্কার নেই। একদম। ভবিষ্যতের গবেষণায় এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। যেমন শোক বা অসুস্থতার কারণে যখন একজন কর্মীর উৎপাদনশীলতা কমে যায়, তখন প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের লক্ষ্য আর মানবিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব? এগুলো খুব জটিল কিন্তু অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন। সত্যি এই পুরো আলোচনাটা শোনার পর আমার মাথায় একটা বিষয় ঘুরছে। আধুনিক একাডেমিক জগৎ বা যে কোনো পেশাগত জগৎ যখন কেবলই সাফল্য, প্রকাশনা আর পারফরম্যান্সের পেছনে ছুটছে, তখন এই ধরনের নিঃস্বার্থ, যত্নশীল আর মানবিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলাটা কি প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের নীরব বিদ্রোহ বা সটল অ্যাক্টিভিজম নয়? এটা একটা অসাধারণ প্রশ্ন, আর আপনি প্রবন্ধটির একেবারে মূল জায়গায় পৌঁছে গেছেন। লেখকরাও তাদের লেখায় এই সাটল অ্যাক্টিভিজম বা সূক্ষ্ম সক্রিয়তার ধারণাটিকে উল্লেখ করেছেন। তাই নাকি? হ্যাঁ, যখন একটা সিস্টেম আপনাকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন আর প্রতিযোগিতামূলক হতে উৎসাহিত করে, তখন সচেতনভাবে একে অপরের যত্ন নেওয়া, একে অপরের পাশে দাঁড়ানো আর মানবিক সংযোগ তৈরি করাটা সত্যিই এক ধরনের প্রতিরোধ। এটা হয়তো ব্যানার হাতে রাস্তায় নামার মতো কোনো বড় বিপ্লব নয়, কিন্তু এই ছোট ছোট মানবিক কাজগুলোই ধীরে ধীরে একটা অমানবিক সিস্টেমের ভেতরে ফাটল ধরাতে পারে। একদম। যখন একজন সহকর্মী আরেকজনের জন্য এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসেন বা তার লেখাটা একবার পড়ে দেওয়ার জন্য নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করেন, এই কাজগুলো প্রচলিত উৎপাদনমুখী ব্যবস্থার যুক্তির বিরুদ্ধে যায়। এই বন্ধুত্বগুলোই হয়তো ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রের মডেল, যা আমাদের দেখায় যে সফল হওয়ার জন্য অমানবিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा सोचिए, 3 दोस्त हैं, तीनों ही प्रोफेसर, और वो मिलकर एक अकादमिक लेख लिख रहे हैं। पर ये कोई आम रिसर्च पेपर नहीं है। ये उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर का एक कच्चा चिट्ठा है। एक दोस्त कैंसर से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा दोस्त अभी 11 साल तक चले कैंसर के इलाज से बाहर आया है, और तीसरा अपने भाई और सौतेले भाई को इसी बीमारी में खोने के जख्मों के साथ जी रहा है। और इसी दर्द, अनिश्चितता और दुख के बीच वो अपनी दोस्ती में एक असाधारण ताकत खोजते हैं। ये सिर्फ एक दिल छू लेने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशन का हिस्सा है। आज हम जिस लेख की पड़ताल कर रहे हैं वो जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में छपा है, और ये FT50 लिस्ट में शामिल है, मतलब दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स में से एक। तो अकादमिक दुनिया में इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है। बिल्कुल। ये लेख MEL कैनवर्दी, फियोना हर्ड और सुजेट डायर ने लिखा है। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये चर्चा सुनने के बाद आप इस लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। ये बहुत गहराई से लिखा गया है और इसकी समीक्षा भी बहुत कठोरता से हुई है। इसका लिंक हमने शो नोट्स में दिया है। आज की हमारी ये बातचीत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक शोध की दुनिया में अपना पहला कदम रख रही हैं, ये समझने के लिए कि रिसर्च कितनी गहरी, कितनी निजी और कितनी ज़्यादा इंसानी हो सकती है। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। इस लेख की सबसे बड़ी ताकत इसकी ईमानदारी है। ये कोई सैद्धांतिक बहस नहीं है, बल्कि 3 लोगों की अपनी जीती जागती कहानियों का संगम है। तो समझते हैं कि ये लेख असल में है क्या। जैसा मैंने कहा, ये कोई डेटा और चार्ट वाला पारंपरिक शोध पत्र नहीं है, बल्कि एक निबंध है जिसमें उन्होंने अपनी कहानियों और सीखों को बहुत ईमानदारी से साझा किया है। हाँ, और वो इसे अकादमिक दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए एक तरह का एक कॉल फॉर एक्शन कहते हैं। अकादमिक दोस्ती। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। ये ऑफिस की उस दोस्ती से बहुत अलग है जहाँ आप कॉरिडोर में बस हाय हेलो करते हैं या सिर्फ काम की बात करते हैं। अच्छा। एकेडमिक दोस्ती का मतलब है एक ऐसा कह सकते हैं गहरा रिश्ता जो आपके पेशेवर और निजी जीवन के बीच की दीवारों को गिरा देता है। मतलब एक ऐसा सेफ स्पेस जहां आप अपने काम के दबाव, उसकी खुशियां और कभी-कभी उसकी तकलीफें उन लोगों से बांट सकें जो समझते हैं। हाँ, जो ठीक ठीक समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। लेखकों का यही तर्क है
कि आज के एकेडमिक माहौल में ऐसी दोस्ती मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। माहौल बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी, व्यक्तिवादी और सिर्फ प्रदर्शन पर केंद्रित हो गया है, जिसे हम पब्लिश और पेरिश वाली संस्कृति कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जहाँ हर कोई अपने अनुदान और प्रकाशनों की दौड़ में लगा है। और उस दौड़ में इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है। सही बात है। सिस्टम आपको अपने सहकर्मी को एक प्रतियोगी के तौर पर देखने के लिए मजबूर करता है। लेखकों का कहना है कि इसी वजह से देखभाल और गर्मजोशी की कमी हो गई है और कई शिक्षाविद खुद को अकेला, बिना किसी सहारे के और अनदेखा महसूस करते हैं। और इसीलिए एक ऐसी दोस्ती जहां आप इस दबाव के बारे में खुलकर बात कर सकें और भी ज्यादा जरूरी और कीमती हो जाती है। और यहीं पर ये लेख वाकई में अपनी पकड़ बनाता है। इसकी जान उन 3 निजी कहानियों में है। लेखक अपनी आवाज में सीधे अपने अनुभव साझा करते हैं। चलिए एमी की कहानी से शुरू करते हैं। एमी को प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन मिलने के ठीक 1 महीने बाद एक बहुत ही दुर्लभ और तेजी से फैलने वाले कैंसर का पता चला। जब उन्हें लंबी विकलांगता अवकाश पर जाने के लिए कहा गया तो उन्हें लगा जैसे उनकी पेशेवर पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया गया हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पर्सोना नॉन ग्राटा बन गई हों, एक अवांछित व्यक्ति। ये बहुत मार्मिक है कि कैसे एक पेशेवर पहचान किसी की आत्म छवि से इतनी जुड़ जाती है। जब वो पहचान छीन ली जाती है तो इंसान कितना खोया हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और उन्हें काम पर लौटने की हिम्मत और ताकत कहाँ से मिली? दुनिया भर के दूसरे संस्थानों के दोस्तों के एक समूह से, जिसे वे प्यार से द वाफल ग्रुप कहती थी। इसी ग्रुप में उनकी मुलाकात इस लेख की बाकी 2 लेखिकाओं फियोना और सुजेट से हुई। ये दोस्ती ही उनका सहारा बनी। और फियोना की कहानी इस अनुभव को और भी गहरा करती है। उसमें सिर्फ पहचान का संकट नहीं, बल्कि सामाजिक अलगाव भी शामिल है जब लोग आपकी बीमारी की वजह से आपसे दूर होने लगते हैं। आपने सही पकड़ा। फियोना अपने पेशेवरी जीवन के शिखर पर थीं जब उन्हें अचानक पता चला कि उन्हें एक लाइलाज ब्रेन ट्यूमर है। शुरुआत में तो उन्हें अपने सहकर्मियों से बहुत समर्थन मिला, मेल्स आए, फोन आए, लेकिन जैसे जैसे उनकी शारीरिक स्थिति बदली, कीमोथेरेपी की वजह से उनका शरीर सूज गया, उनके बाल झड़ गए, तो उनके पेशेवरी जीवन के कई सहयोगी धीरे धीरे गायब हो गए। ये कहना तो आसान है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असल जिंदगी में किसी के दुख और बीमारी के साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। लोग अक्सर असहज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या कहें, क्या करें। और लेखक इसी असहजता को चुनौती दे रहे हैं। फियोना की कहानी में एमी और सुजेट के साथ उनकी दोस्ती एक ऐसी जगह बन गई जहां उन्हें बिना किसी शर्त के पोषण, प्यार और सम्मान मिला। एक ऐसी जगह जहां उनकी पेशेवर पहचान अभी भी जिंदा थी और उसकी कद्र थी, भले ही उनका शरीर बदल रहा था। वहां वो सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि एक सम्मानित प्रोफेसर थी। और फिर सुजेट की कहानी है जो चुपचाप सहे गए दुख के बारे में है। हाँ, सुजेट ने अपने भाई और सौतेले भाई दोनों को कैंसर से खोने का दुख चुपचाप सहा। उन्होंने अपने काम की जगह पर इसे किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई समझेगा नहीं। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। जब उनकी दोस्त फियोना को टर्मिनल कैंसर का पता चला तो वो पूरी तरह टूट गई। क्योंकि वो उस रास्ते पे पहले ही 2 बार चल चुकी थी, वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। और इस अंधेरे समय में वाफल ग्रुप और खासतौर पर एमी और फियोना के साथ उनकी दोस्ती ने उन्हें सहारा दिया। इस दोस्ती ने उन्हें अपनी पेशावर पहचान को बनाए रखने और उसे एक नया आकार देने में मदद की, क्योंकि दुख और पीड़ा के बावजूद आपकी पहचान का वो हिस्सा कहीं नहीं जाता। आप तब भी एक प्रोफेसर, एक लेखक, एक विचारक होते हैं। उनकी दोस्ती ने उस पहचान को जिंदा रखा। तो इन शक्तिशाली कहानियों के जरिए लेखक असल में क्या करने के लिए कह रहे हैं? वे क्या बदलाव चाहते हैं? ये सिर्फ अपनी दास्तान नहीं सुना रहे हैं, वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। हाँ, उनके इस आह्वान के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है हमारी ओर देखो, हमसे दूर मत देखो। ये उन लोगों को सच में देखने के महत्व के बारे में है जो दुख, हानि और मृत्यु से जूझ रहे हैं। अकादमिक दुनिया की जो व्यवस्था है वो अक्सर आउटपुट यानी प्रकाशनों और अनुदानों को पुरस्कारित करती है, इंसानियत को नहीं। लेकिन ये कहना आसान है, हमारी ओर देखो। असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसा हमने पहले भी कहा, लोग अक्सर दूसरों के दुख से असहज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या कहें। और लेखक इसी असहजता को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ठीक करने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ आपकी मौजूदगी ही काफी है। किसी की पीड़ा को स्वीकार करना और उनकी गरिमा को बहाल करना जरूरी है। इसका मतलब है बिना कोई सलाह दिए सिर्फ सुनना या कोई व्यावहारिक मदद की पेशकश करना, जैसे कि उनकी एक क्लास ले लेना।
या शायद बस एक कॉफी ऑफर करना और कहना कि मैं यहाँ हूँ। हाँ बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस का दबाव हटा देता है। और ये समझना भी जरूरी है कि किसी की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अब सक्षम नहीं रहे। उनकी कीमत उनके आउटपुट से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है दुख, हानि और मृत्यु के आसपास के पेशेवर वर्जनाओं को तोड़ो। ये सब जिंदगी के स्वाभाविक हिस्से हैं, हर कोई इनसे गुजरता है। इनके बारे में खुलकर बात करने से एक ऐसी संस्कृति बनती है जहां कमजोरी को स्वीकार किया जाता है, उसे छिपाया नहीं जाता। लेकिन क्या ये एक आदर्शवादी सोच नहीं है? आज के दौर में जहां हर यूनिवर्सिटी और कंपनी मुनाफे और प्रदर्शन को प्राथमिकता देती है, क्या ऐसी मानवीय संस्कृति बनाना वाकई संभव है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। लेखकों का मानना है कि यहाँ प्रशासकों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। वही हैं जो सिस्टम को बदल सकते हैं। वे प्रदर्शन की प्रणालियों को इस तरह संशोधित कर सकते हैं कि सहयोग और एक दूसरे की देखभाल करने को भी पुरस्कारित किया जाए, सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों को नहीं। वे ऐसे भौतिक स्थान बना सकते हैं जहां सहकर्मी आराम करने और एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित हों, न कि सिर्फ अपनी अपनी क्यूबिकल में बंद रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रशासकों को खुद इसका उदाहरण बनना होगा। हाँ, उन्हें खुद प्रामाणिकता, विनम्रता और देखभाल का मॉडल बनना होगा। अगर लीडरशिप ही सिर्फ नंबरों की बात करेगी तो नीचे तक वही संस्कृति जाएगी। यही सार है, बदलाव हमेशा ऊपर से शुरू होता है। तो अगर कोई अकादमिक शोध में अपना सफर शुरू कर रहा है तो इस लेख से क्या सीखा जा सकता है? मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि शोध सिर्फ संख्याओं और सिद्धांतों के बारे में नहीं है। ये गहरे मानवीय अनुभवों को समझने और साझा करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। आपकी अपनी कहानियां, आपके अपने अनुभव ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये केवल शिक्षा जगत के लिए नहीं है। ये सिद्धांत किसी भी उच्च दबाव वाले प्रतिस्पर्धी कार्यस्थल पर लागू होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, कानून हो या कोई और पेशा। ये एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति बनाने के बारे में है जो कर्मचारियों को केवल उनके काम या उनके आउटपुट से नहीं, बल्कि एक पूर्ण इंसान के रूप में देखती है। ये सहानुभूति को सिर्फ दक्षता से ऊपर रखने के बारे में है, धारणा को ध्यान में बदलने और किसी से दूर देखने के बजाय किसी की ओर देखने के बारे में है। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया। ये इंसान को उसकी पूरी जटिलता के साथ स्वीकार करने के बारे में है। इस लेख पर काम करते हुए लेखकों ने एक बहुत गहरी बात महसूस की। उन्होंने लिखा है कि उनकी दोस्ती संभावना को गले लगाने, एक दूसरे में समानताएं तलाशने और जो सिर्फ आंखों से दिखता है उससे परे देखने की उनकी प्रतिबद्धता से पैदा हुई है। और वे एक बहुत ही मार्मिक नोट पर इस लेख को समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि ये आह्वान 3 लोगों द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसकी प्रेरणा एक व्यक्ति है, एक ऐसी शिक्षाविद जिसके पास जीने, सीखने, प्यार करने और लिखने के लिए अब दशकों का समय नहीं बचा है। जाहिर है वो फियोना भी बात कर रहे हैं। ये उनकी दोस्ती की तात्कालिकता और गहराई को दिखाता है। ये सिर्फ एक एकेडमिक अभ्यास नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हम अपने पेशेवर जीवन में, चाहे वो कहीं भी हो, ऐसी जगह कैसे बना सकते हैं जहां जिज्ञासा आलोचना पर हावी हो, जहां हम एक दूसरे के निजी और पेशेवर जीवन के जो जटिल अंतर संबंध है उनके लिए जगह बना सकें। हम सिर्फ बेहतर सहकर्मी ही नहीं, बल्कि बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। Forestil dig lige det her. Du har lige nået den absolutte top i din karriere. Du er blevet fremmet til professor, en milepæl, du har knoklet for i årevis. Offret utrolig meget for at nå. Du er med rette helt ovenpå. Og så kun en måned senere sidder du på en lægeskontor og får en diagnose, en sjælden og aggressiv form for kræft. Din verden, som du kender den kollapser. Dit professionelle liv, som jo er en gigantisk del af din identitet, bliver sat på en brat pause. Du bliver langtidssygemeldt, og pludselig er der institutionelle regler, der forhindrer dine kollegaer i at kontakte dig. Du går fra at være en anerkendt og respekteret professor til at føle dig som en persona non grata, en uønsket person. Det her er altså ikke et tyngt eksempel. Det er den barske, virkelige historie, som en af forfatterne deler i et essay, vi skal tale om i dag.
Og den her stærke personlige fortælling er ikke bare sådan en sidebemærkning. Det er selve åbningen på et helt usædvanligt essay, der er publiceret i det prestigefyldte Journal of Management Studies. Og for dem, der måske ikke kender det, så er det et tidsskrift fra den absolute superliga, anerkendt på den ansete FT50-liste. Det er et sted, man normalt forbinder med hårde data og store kvantitative studier. Artiklen hedder Navigating Grief, A Call for Loving, Nurturing and Wholly Generative Academic Friendships. Forfatterne er Amy L. Kenworthy fra Bond University i Australien, Fiona Hurd fra Auckland University of Technology og Suzette Dyer fra University of Waikato, begge i New Zealand. Og vi vil faktisk opfordre dig til, uanset om du lytter med fast eller ej, at tage dig tid til at læse den her utrolig gennemtænkte og fagfællebedømte artikel. Vi lægger selvfølgelig et link i shownoterne. For det er jo netop det, der er så specielt her, ikke? At en så sårbar og personlig tekst finder vej til et toptidsskrift. Det er i sig selv et signal om, at noget måske er ved at rykke sig i den akademiske verden. Helt grundlæggende er det her essay jo et opråb. Forfatterne bruger deres egne, altså voldsomme erfaringer med livstruende sygdom og tab til at argumentere for, at akademiet desperat har brug for en kulturændring. De efterlyser simpelthen mere plads til det, de kalder kærlige, omsorgsfulde og fuldstændig givende akademiske venskaber. Det er en opfordring til at se hinanden som hele mennesker i et system, der ellers alt for ofte belønner benhård konkurrence og isolation. Fungerer som forskning. For det er jo ikke en traditionel artikel, som du siger. Der er ingen spørgeskemaer eller statistiske analyser. Den metode, de bruger, kan nok bedst beskrives som en fælles selvbiografisk fortælling. Det betyder, at forfatterne bruger deres egne levede erfaringer, deres personlige historier om sorg og sygdom, som deres data. Det lyder måske blødt, men det er en anerkendt kvalitativ metode. Det er netop gennem denne dybt sårbare deling af deres historier, at de bygger en teori og et argument om, hvad ægte akademisk venskab er, og hvorfor det er så afgørende. Og de historier, de er virkelig hjerteskærende. Vi hørte Amys historie i starten, men så er der også Fiona. Hun får en dødelig kræftdiagnose kun 3 uger efter en utrolig succesfuld forskningsrejse, hvor hun følte sig på toppen af sin karriere. Og fra den ene dag til den anden forsvandt de fleste kolleger simpelthen ud af hendes professionelle liv. Og så er der Suzette, som i stilhed bærer på sorgen over at se både sin bror og sin stedbror dø af kræft, alt imens hun kæmper for at holde facaden og præstere på arbejdet. Det er den her fælles, gennemgående følelse af usynlighed, ensomhed og isolation, der bliver selve brændstoffet til deres analyse. Lige præcis den følelse, og det er her deres teoriudvikling for alvor bliver interessant. For de bruger de her personlige data til at skelne skarpt mellem 2 ting. På den ene side det, de kalder almindelige venskaber på arbejdspladsen, og på den anden side den type dybe akademiske venskaber, som de efterlyser. De første er dem, vi alle kender. Small talk ved kaffemaskinen, snak om deadlines, måske et fælles projekt. Det er funktionelt og professionelt. Men de akademiske venskaber, de taler om, er noget helt andet. Okay, men hvad er forskellen helt præcist? Hvad er det, der gør et venskab akademisk i deres forstand? Forskellen er dybden og sårbarheden. De beskriver det som venskaber, der overskrider den rent professionelle sfære og skaber et trygt, fortroligt rum. Et rum, hvor man tør dele sine mest private og professionelt forstyrrende oplevelser. Frygten for at ikke være god nok, sorgen over en afvist artikel, eller som i deres tilfælde, en livstruende sygdom. Det er et rum, hvor titler og hierarkier forsvinder, og man mødes som menneske til menneske. De bruger ord som ømme, omsorgsfulde, sårbare og validerende. Det handler om at kunne vise sig selv med alt, hvad man er, uden at frygte for sin karriere. Men er det ikke en utrolig høj bar at sætte for venskaber på en arbejdsplads? Jeg kan godt forestille mig, at nogen tænker, forventer de virkelig, at vi alle skal være hinandens terapeuter oven i alt det andet? Hvordan forholder forfatterne sig til den balance? Det er en rigtig god pointe, og de adresserer den indirekte. Deres argument er ikke, at alle kolleger skal være dine dybeste fortrolige. Pointen er, at den nuværende akademiske kultur aktivt modarbejder dannelsen af selv få af den slags relationer. De skaber ikke et system, hvor det er muligt. De beskriver en kultur, der har så individualistisk og præstationsorienteret, at den i sidste ende bliver umenneskelig. En kultur, der, som det skriver, hylder overarbejde, selv når man er fysisk eller mentalt helt i knæ. En kultur med alt for meget facade og alt for lidt oprigtig varme og omsorg. Mange i den verden vil nok desværre kunne nikke genkendende til det billede. Og den skelning er jo helt central.
For når man først forstår, at de taler om en helt anden form for relation end bare at være gode kolleger, så giver deres konklusion, altså deres ret hårde kritik af den nuværende kultur, den giver pludselig meget mere mening, ikke sandt? Det handler ikke om, at vi skal græde ud ved hinandens skuldre hver dag, men om, at systemet fjerner muligheden for støtte, når vi virkelig har brug for det. Fuldstændig. Og det leder os direkte over i de meget konkrete opfordringer til handling, de kommer med. De stopper ikke ved kritikken. De peger på en vej frem. Og de deler det op i 2 niveauer. Et personligt og et institutionelt. Den første opfordring er rettet mod os som kolleger fra menneske til menneske. Den lyder meget direkte. Se på os, ikke væk fra os. Det lyder jo simpelt, men det er det vel ikke i praksis. Man er jo ofte bange for at sige det forkerte, for at træde nogen over tæerne, når de har det svært. Hvad siger forfatterne helt konkret, at man kan gøre? De er meget praktiske. For det første handler det om at lytte uden at føle, at man skal fikse problemet. Ofte er det største problem for den, der lider, ikke selve sorgen, men ensomheden i den. Så bare det at være til stede og lytte er en kæmpe hjælp. For det andet, tilbyd praktisk hjælp. Det kan være noget så simpelt som at dække en undervisningstime eller tage rapportat på et møde. Små ting, der letter byrden. For det tredje, brug et medfølende og direkte sprog. Anerkend tabet direkte i stedet for at tale udenom. Og endelig, det her er vigtigt. Tal med den, der lider, i stedet for omvedkommende i krone. Det er en fundamental bevægelse, hvor man erstatter en kultur af effektivitet med en kultur af empati. Det er en stærk opfordring til dem enkelte. Men det fjerner jo ikke de systemiske barrierer, vi talte om. Hvad med systemet? Har forfatterne også et bud på, hvad universiteterne som institutioner skal gøre? For det er jo vel der, de helt store forhindringer ligger. Ja, absolut. Og deres anden opfordring er netop rettet mod ledere og institutionerne som helhed. Budskabet er, bryd de professionelle tabuer omkring sorg, tab og død. De argumenterer for, at sorg er en undgåelig del af livet, og at vi ved at tale åbent om det, kan skabe sundere og mere robuste organisationer. De foreslår helt konkrete ting, ledere kan gøre. For eksempel at lave helt om på, hvordan vi måler og forfremmer folk. Tænk, hvis det at være en god, støttende og omsorgsfuld kollega talte lige så meget i en evaluering, som antallet af publikationer eller størrelsen på de fondsmidler, man hiver hjem. Det lyder jo næsten som en revolution. En utopi i den verden, de fleste akademikere kender. Det er måske også. Men det er jo pointen med den her slags essays, at pege på, hvor radikalt anderledes det kunne være. De foreslår også at skabe fysiske rum, der rent faktisk inviterer til afslapning og uformel samtale. Et hyggeligt personalerum med bløde stole, i stedet for et sterilt køkken med en sådan kantine-vibe. Og vigtigst af alt, at ledere selv går forrest. At de viser sårbarhed, ydmyghed og omsorg. At de ikke bare siger de rigtige ting, men rent faktisk lever dem. Walk the talk, som man siger. Og hvis vi lige vender tilbage til professoren fra starten, hende der følte sig som persona non grata, så er hendes historie jo det perfekte, hjerteskærende eksempel på et system, der svigter. De regler, der forhindrede kollegaer i at kontakte hende, er jo netop udtryk for et system, der prioriterer procedurer og jura over simpel medmenneskelighed. Det illustrerer jo præcis, hvorfor den institutionelle ændring er så nødvendig. Fuldstændig. Hendes historier er mikrokosmosset, der afslører problemet i makrokosmosset, og det er netop det, der gør essayet så stærkt. Det efterlader dig med en række vigtige spørgsmål, som peger fremad, ud over selve teksten. Det første, man kan tænke over, er, hvordan påvirker den stigende grad af digitalt arbejde og færre fysiske møder vores evne til overhovedet at danne de her dybe akademiske venskaber, som forfatterne efterlyser? Det er et virkelig godt spørgsmål. For på den ene side kan en skærm jo helt klart føles som en barriere for den der nære, fortrolige samtale. Men på den anden side, jeg tænker, om den måske også kan fjerne noget af hierarkiet. Måske er det for nogen lettere at sende en sårbar besked på Teams eller mail, end det er at banke på den lukkede dør ind til professorens kontor. Det er måske ikke enten eller. Så i humaniora end i, lad os sige, naturvidenskab eller på ingeniørstudierne, hvor der måske er en stærkere kultur for objektivitet og distance. Ja, og man kunne bygge videre på det og spørge, hvad med den type sorg, der ikke stammer fra sygdom eller dødsfald, men fra de professionelle nederlag? Den afviste artikel, man har arbejdet på i et år, den store fondsansøgning, der ikke går igennem, oplevelsen af mobning eller institutionelt svigt. Den slags sorg er jo også dybt reel og isolerende.
men er måske endnu mere tabubelagt i en kultur, der kun hylder succes. Præcis. Det udvider perspektivet på, hvad sorg på en arbejdsplads egentlig er. Det handler ikke kun om de store, livsomvæltende tragedier, men også om de mange små dødsfald, der former en akademisk karriere. At skabe et sprog og et rum, hvor man også kan tale om dem, ville kræve en lige så fundamental kulturændring. Det er en meget vigtig tilføjelse. Forfatterne slutter deres essay med en utrolig smuk og tankevækkende henvisning. De peger på oprindelige folks ontologier, altså deres måder at forstå verden på. Specifikt principperne fra det, der hedder yarning circles, eller samtalecirkler. Det er en praksis, som i årtusinder er blevet brugt til at fremme dybe relationelle bånd og skabe psykologisk tryghed gennem fortællinger. Så den sidste tanke, vi vil efterlade dig med at reflektere over, er denne. Hvilke ældgamle eller ikke-vestlige praksiser fra andre kulturer kunne vi måtte integrere i vores hypermoderne og ofte sterile professionelle liv for at genfinde vores fælles medmenneskelighed?